সারিকাহাম যতন কক্রোজার তো নরটা ফেসবুক লাইভ ফায়দা হিনি তিনি না আপডেট তামতং আপডেট রংনা তুই কিসা ডিটেল নরবে ককসানা পাই ফাইকা যদি কেব লাইভ করंगै तंखे पयलाव तो नरकन जेटा सामने आनी लाइव वीडियो रगो साउंड पयला चेक खालायदि जरा जति केब आनी लाइव नुई तंखे वीडियो सो साउंड चेक खालाय माने आगोल जों वीडियो न जों चेक लाय मानो ठीक আছে जरा लाइव नुनाया ना साउंड क्लियर दे अब पयला कमेंट खालाय साके बेलायना जानाय ताब नोंखे साउंड खूब इम्पोर्टेंट दिनैनि लाइव भिडियो কারফিউ এবা তারপরে নিনি করোনানি যত আপডেট ন নরকনি বসকাং সাওয়ানো আবনি সিকাং যারা তাবুক লাইভ ফাইকা বা লাইভ করংখা নরকনা আপনো কয়নাই যদি নরক ও লাইভ ভিডিওনি সিমি ইনফরমেশন ওখা নরকনি কোনো কোশ্চেন রক তংখে আব নরক অল কমেন্ট খাই মানো ওকে পরেশ দেববর্মা সাউন্ড ক্লিয়ার ওকে বেলাখানা হামবাই পরেশ ন কমেন্ট খাই মানি বাগৈ তো সাউন্ড ক্লিয়ার सो नरक साइमानो तिनी हाइनु हाइते कैसा त्रिपुरा गभर्नमेंटनि नोटिफिकेशन नखरका ओ नोटिफिकेशन तामो आबनो तुई किसा डिटेल कक सालायनाय हयतोबा अनेकजन दङ जे कनफ्यूजन हय तंखाना ओ नोटिफिकेशन न तुयै फियाखबा केबखेबा ओ नोटिफिकेशन न तुयै वाना लाइजाक हि जतन सारिकाहाम पयलावनो जे आनी लाइव भिडियो फाइबेखा नरक जतन सारिकाहाम काहाम करंखे तंगदि आबंखा जातनि से इम्पोर्टेंट कक कर्फ्यू एबा खबा जेटा तिनी कताल रतनलाल नाथ प्रेस मीट खलाइका प्रेस मीट परे तिनी कताल कैसा नोटिफिकेशन नखरका आबंखा हे बिनाका दा हेलो खुलुमखा बिनाका आबनो मेबी जिनी जे कर्फ्यू रंगनो तुयनो जों तिनी कक्सालायनाय ताय किसा लाइभ करं बायग्राथ बिकज अनेक समय नुकजागो गोबां बरक कसार माजारनि लाइभ फाइके प्रॉब्लेम होय थाङो जे गोबां क्वेश्चन रक खालायमानि परे किसा कन्फ्यूजन रक होय थाङो जे बरक बाय तैसा पयलानि सिम मासाव अलवेज ना आबो हायमांसे ओ लाइभ भिडियो रक हंके अनि बाय ते किसा करंखे जों लाइभ भिडियो चेंगसिनाय नरक जरा ताबो लाइभ नुंनाय नरक जति नांखे भिडियो न शेयर खालायमानो तामने के खूब इम्पोर्टेंट तिनिनि कयेकटा इनफरमेशन नरक जरा त्रिपुरागो तंगनाय त्रिपुरानि फातारा तंगनाय नरकनि बागै बेलायनो नांगमानि कयेकटा इनफरमेशन आं शेयर खालायनाय कन्फ्यूजन रक दङ सो ग्रुप रगबो नरक शेयर खालायमानो भिडियो न गसुं भिडियो चेंगलाय सिनाय जरा लाइव नुखा जरा फायका जरा फायख सो 38 पुइलावनो तिनिनि अपडेट तामतं तिनिनि अपडेट अंखा नरक जतन साइमानो ओके सावो पुइलावनो तिनिनि अपडेट अंखा जेटा नरकनो जतन साइमानो तिनि कायसा त्रिपुरा गभर्नमेंटनि सिमि कायसा नोटिफिकेशन रिजाखा आबंखा नरक जतन साइमानो वेस्ट त्रिपुरा ओनली वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट थांनाय साल रग कैसा 24 आवर्स नि बाय कैसा कोरोना कर्फ्यू रजागै तंगमानि आबंखा कोरोना कर्फ्यू वेस्ट त्रिपुरा ओनली वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नि बागै रजाक माने फेकबा खनानि सिमी आबो काहामके खनानि जरा लाइव नुगै तंगनाय खनानि सिमी खना अंखा निनि कय तारिख खना अंखा 19 तारिख सो खानानि सिमी 26 तारिख जरा ऑल त्रिपुरा एतदिन किन्तु वेस्ट त्रिपुरा तंगमानि ताबो अंखा ऑल त्रिपुरा 26 तारिख जरा खानानि सिमी खाना 19 तारिख सो 19 तारिखनि सिमी 26 तारिख जरा ऑल त्रिपुरा सारिकनि 6टानि सिमी फुंनि 5टा जरा 6 PM to 5 AM नाइट कर्फ्यू तंगनाय ऑल त्रिपुरा एतदिन ओनली वेस्ट डिस्ट्रिक्ट तंगमानि बेखबा वेस्ट त्रिपुरा तंगमानि ताबो ओवरऑल त्रिपुरा होल त्रिपुरा स्टेट आबो तंगनाय आबंखा बोजरा आबंखा 26 मे जरा तंगनाय आबो ओ कर्फ्यू स्टार्ट तंगनाय फुंनि सॉरी सारिकनि 6टानि सिमी फुंनि 5टा जरा ओ कर्फ्यू स्टार्ट तंगनाय सो आबंखा फर्स्ट जेटा कर्फ्यूनि अपडेट
बिनि परे 20 तारिखनि सिमी यानी कि 20 मे नि सिमी 26 मे 20 तारिखनि सिमी 26 तारिख जरा कायसा डिस्ट्रिक्ट नि बरक ते कायसा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हाइमान गलाक लाइक निनी नक ताबो गुमती डिस्ट्रिक्ट नों वेस्ट त्रिपुरा को नों हाबी मानगला एबा खबा कोनो गाड़ी मालखों हाबी मानगला इमारजेंसी सर्विस सारा बिनि परे निनी नक वेस्ट त्रिपुरा को नों वेस्ट निबो नों आलका डिस्ट्रिक्ट लाइक निनी गुमती साउथ सिपाइजला खवाई आबाहाय डिस्ट्रिक्ट दगबो नों थाङै मानगला इमारजेंसी सर्विस सारा सो आबंखा बद डेट नि सिमी 20 तारिख नि सिमी 26 तारिख कायसा डिस्ट्रिक्ट नि सिमी कायसा डिस्ट्रिक्ट को थाङै मानगला आर खानानि सिमी ऑल त्रिपुरा मुइतनानदी खानानि सिमी ऑल त्रिपुरा কারফিউ যেটা নাইট কারফিউ এতদিন অনলি ওয়েস্ট त्रिपुरा को तंगमानी ताबो आबनो होल त्रिपुरा को फनांगजाखा आबंखा आबो अंखा फुंनि सारिकनि 6टानि सिम फुंनि 5टा जरा ऑल त्रिपुरा को एबार फाइदि 24 आवार्स जेटा কারফিউ रजाक माने आबो बो डिस्ट्रिक्ट आबो ओनली आगरतला एएमसी एरिया को जारा तंगनाय एबा खबा वेस्ट त्रिपुरा को जारा तंगनाय बरंगनि बागै सिमिनो आबो रिजाखा जेटा ओ कोरोना बेमार गोबां ओइ तंगमानि बागै 24 आवार्स यानी कि कुनु बरक सामुं नांया हंके फातारै नखरै मानगालाक ओनली सामुं नांनानि बागै सिमिनो केबो मेडिकल शप केबो केबा निनि नांकुमानि मानेखौनि पाइनानि नांसुखा हिंकानो नों नकनि सिमी नखरै मानो हिंके आबो ओनली वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जेटा 24 आवार्स दङ आबो तंगनाय 26 मे जरातै ओके सो आबंखा ओवरऑल कर्फ्यू रिलेटेड अपडेट एबा केबा कर्फ्यू रिलेटेड नरनां साखलायखा ताबु ककंखा गोबांमा बरंनि क्वेश्चन दङ गोबांमा बरंनि कन्फ्यूजन दङ सो ओ कन्फ्यूजन रंना तयै जों ताबु किसा कक सालायनाय जति नरनि केबनि कोनो कन्फ्यूजन दंखे नरक ताबु क्वेश्चन खालायमानखा आं नरनि कमेन्ट रंना परेनाय नरनि जति केबनि सुंमुं दंखे ओ कर्फ्यू रिलेटेड लकडाउन रिलेटेड आं आबनो रिप्लाय रनानै ट्राई खालायनाय उषा त्रिपुरा साउन्ड क्लियर ना हामबाय महाकुमार देवबर्मा तामो माइदे चाखादारा प्रियंका देवबर्मा हेलो ओके प्रियंका हाय सुचेल त्रिपुरा काहामखे कक बुजियो ओके हामबाय फुसिला मुरा सिंह दारा आनी एमबी क्रय 48 टाका दाक्ति सारी ओके थमास देवबर्मा एडीसी एरियावबो कर्फ्यू दे रोनाय ऑल त्रिपुरा कर्फ्यू सो एडीसी एरिया की त्रिपुरानि बायरे गोदा सो सुबिया आनक ऑल त्रिपुरा को लकडाउन खाइखे जानाय आनी बागै ले ऑल त्रिपुरा को खलायका बिनि परेखे चारखी जनतारियां बुजिखादा बिनि परे महाकुमार देवबर्मा ताम ऑल त्रिपुरा दे अरे आं तो ओ कौनो साइतो ताखो महाकुमार देवबर्मा ऑल त्रिपुरा नो आं तैसे आं रिपीट खाय साइरेगो जरा बुजिया रंगनि बागै आबंखा खाना 19 तारिख काहाम के खाना दी जरा लाइव टंगनाय खाना 19 तारिख नि सिमी 26 तारिख जरा रिमेम्बर 19 तारिख नि सिमी 26 तारिख जरा ऑल त्रिपुरा कर्फ्यू तंगनाय ओ कर्फ्यू नि टाइम अंखा सारिकनि 6टानि सिमी फुंनि 5टा जरा बुझो सारिकनि 6टानि सिमी यानी कि 6 PM नि सिमी 5 AM जरा ऑल त्रिपुरा को कर्फ्यू तंगनाय आबंखा फर्स्ट सेकेंड अंखा 20 तारिख नि सिमी 26 तारिख जरा 20 तारिख नि सिमी 26 तारिख जरा कायसा डिस्ट्रिक्ट नि ते कायसा डिस्ट्रिक्ट को केबो थाङै मानगलाक आं तैसे रिपीट खालायसारगो 19 तारिख नि सिमी 26 तारिख जरा ऑल त्रिपुरा नाइट कर्फ्यू फियाकेबा 26 नि सिमी 26 जरा कायसा डिस्ट्रिक्ट सिमी कायसा डिस्ट्रिक्ट थाङै मानगलाक आबंखा अपडेट तो ताबुक जति कन्फ्यूजन तंखा आं गोबां कमेन्ट फायगा आं ट्राई खालायो लामिन थैंक यू फॉर इनफॉरमेशन सूरज देबरा बुरै मासा मानि भिडियो भाइरल अंजाक नों सिनियो दा आं नुगियोखौ आबाहाय कोनो भाइरल भिडियो ताखौ सूर्य देवबर्मा
abahai kono viral video ang nugyo kho so Thomas Deborma district te kaisa district o thangmangnai da tai ang abno saka kaisa district ni simi te kaisa district o thangai manglak even gari rok bo choli gelak okay bini pore Fosila Murashin dara salose borok yang thango horot re taniri salose আসল ওকে ও কখনো তো ইয়াং অনেক দিন আনি লাইভ ভিডিও কক সাকা তাকো বিনুপরকে তিপ্রাসা হপেরেং হামবাই দ্বারা আপডেট রোমানি বাগৈ ওকে আশিস দেববর্মা বন্ধু করোনানি আপডেট দি করোনানি আপডেট মানে কি নোটিফিকেশন সপাই আং সপাইকে লাইভ সপাইকে আং নরকম সাইরে নাই বিনুপরে সিমন জমাতিয়া হেলো দ্বারা যে বাইরে গো চিনি বরক তংনাই তিফ্রা ফাইদে মাননাই ফাই মানো তাবসা জরাতিতে ফাইনো মানখো যারা ফাতারনি তংনাই ফাই মানো বিনি পরকে Thomas Deborma অফিস খে থাংমান নাই দে ডিস্ট্রিক্ট তে কাইসা ডিস্ট্রিক্ট নি থাঙই মানো Thomas Deborma যদি নিনি কোনো অফিস ডিউটি তংখে নং কোনো পুলিশ নি চাকরি খাই তঙ্গো টিএসআর সিআরপিএফ বা ডক্টর নার্স বা যে কোনো ডিপার্টমেন্টের জব খাই তংখে নং কাইসা ডিস্ট্রিক্ট নি তে কাইসা ডিস্ট্রিক্ট থাঙই মানো বিনি পরকে পেলুয়েল জমাতিয়া হাইকে লকডাউন আর রইজি বখরক বরক রাংরির কই দিননি হাজিরা মায়া আবরকলে তামো খাই সিনাই দ্বারা বুঝি মানলিয়া নং তামো সাকা তফনা নং মেবি তামো সানা নাইখান কিসা বুঝি খানা ও লকডাউন রুখে যারা তাঙই সানাই রংনি বাগৈনি যতন সে জংজাল जों যতন সাইমানো চিনি তিপ্রাসা রংনি ম্যাক্সিমাম নো জংজালাव কাসানাই जों যতন সিও কারণ চিনি ম্যাক্সিমাম আবহাই চিনি বরক তङ সালা তাঙই সালা জানাই আনি প্রত্যেকটা লাইভ ভিডিও আও কখনো সাইফাইও যারা আনি রেগুলার লাইভ ভিডিও নংনাই হয়তোবা বরক ও কখনো খানামাং ছেলে যাখানা তখন আং আবনো সাও যারা আনি রেগুলার লাইভ ভিডিও নাইনাই নং যে তিনি কুয়েশন খালাইকা ও কখনো না আংবো সাও আবহাই গোबां मासिनि तिप्रासा बरक दङ आबो साइलाबग्रै साला ताङै साला जानाय आबोनि बागैनो अनलि सारिकनि 6टानि सिमि फुंनि 5टा जरानो आबो आबातत अल त्रिपुरा কারফিউ নাইট কারফিউ রোজাখা ফিয়াখেবা আগরতলা সিমিসে यानी कि ওয়েস্ট ত্রিপুরা ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট সিমিসে 24 আওয়ার্স কারফিউ তংনাই यानी कि 26 তারিখ জরা 24 আওয়ার কারফিউ তংনাই আর ত্রিপুরানি আলাদা ডিস্ট্রিক্ট নিনি অনলি ফুংনি 5টা জরা সারিকনি 6টা সে ফুংনি 5টা জরা কারফিউ তংনাই ওকে সূর্য দেববর্মা ককবরা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর 22 জননি কুবুই দে অং অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর লাংজাংনাই ককবরকনি বাগৈ বিনি পরেকে নীলা পানি আং নন হামবাই লালফায়ো ওকে হামবাই তগেন্দ্র ত্রিপুরা সালো কাইবুসু করোনা পজিটিভ অং আবুনি বুমুং র কিসা সাখায় হামখামু एक्चुअली তগেন্দ্র ত্রিপুরা আব ইস্যু কই যে সাবা পজিটিভ সাবা নেগেটিভ মানজাক আবহাই মুংজों সাইমিয়া বিকজ নরক যতন সিও করোনা ভাইরাস যদি পারার আমজে রকম মানজাকে বাহাইকে বনো নেগলেন্সি খাইজাক কাইসা বিনি বেমার হামজা হনই ও বো করোনা মানজাখা বিনি নগতা থাংদি বিনি নগানাতি তালাইদি ইভেন আবহাইব গঠনা অংখা কাইসা জরাগ যারা ফাতার হাস্তেনি সিমি বরফ ফাইনাই রং ন পারা রগ দায়া আবহাইকেব চিনি ত্রিপুরাও কিন্তু গঠনা অংজাক জুমফরকে কৃষ্ণ ত্রিপুরা বেঙ্গালুরু তংনাই রক ফাইদে মান্য দ্বারা যারা ফাতারো তংনাই নরক প্লিজ কাইন্ডলি এয়ারপোর্টও কানেক্ট খাইদি এয়ারপোর্ট বাই কানেক্ট অংখে এয়ারপোর্টও যদি কক শাখে নরকনো বরংনো সাইরনাই যে প্ল্যান চলি নাই নাকি চলিয়া যদি প্ল্যান চলিকে অবভিয়াসলি নরক ফাই মাননাই নীলা পানি তাম ফুল লকডাউন ইয়া জরানি জাখা হরনি 6টানি সিমি ফুংনি 5টা জরানো আপাতত কারফিউ एक्चुअली আবার লকডাউন ইয়া আবংকা কারফিউ লকডাউন আলাদা কারফিউ কিন্তু আলাদা আবং বুইতে তন্ডি লকডাউন মিন্স কাইসা পানা দোকানপাট কিচ্ছু খোলা মাতন গলাক যেটা টোটালি লকডাউন যতন বদ্ধ তংনাই ফিয়াকবা কারফিউ মানি নং নখরি মাননো ফিয়াকবা নিনি সামুং নাংকে সিমি নং নখরি মাননাই ফিয়াকবা সামুং কरै नों हायनो नखरका बेरायनानै बागै निनि खरकथाम दल तैबोय हिंकले नों किन्तु कर्फ्यूनि आन्डाराव खबजांनाय दारा हायद्राबादनि खे फायदे माननो
abonang saka jara jara fataro tongnai norok please airport call khaidi airport bai kisa kerengdi airport authority bai koksadi because abo pura borongni under khobjago so airport authority jodi sake borongni flight cholinai so norok obviously tipura bo phaiman nai hello brother कैसे हो ठीक हो विनो प्रसन्नजित देबरमा যারা एग्जाम चलि तंगनाय रखे तामो नाइतुगुइ ना खासादरा बुझि मानलिया प्रसन्नजित যারা एग्जाम चलि तंगनाय रखाय तामो नाइतुगुइ ना खा ना हाखादारा बुझि मानलिया प्रसन्नजित नों तामो टपिक नो बा तामो तुइ कक्साका जति नों मानखे तैसा कमेन्ट खालामना तै कैसा कगंखा सरकारनि गभर्नमेंट नि अपडेट आबंखा क्लास 1 नि सिमी क्लास 8 जरा ताकले कोविड नि बागै अनेक जन परीक्षा रिमालिया बा जों जाला कसाका बरक जतन पास खाइ रिजाखा आबंखा कैसा अपडेट नरक जरा लाइव नंगनाय नरकनि बागै कैसा आबोबा अपडेट दंगो तिनिनि सालो जे क्लास 8 जराते अन्तत जतन पास खाइ रिजाखा जारा कारण कोविड नि बागै अनेक प्रॉब्लम क्रिएट अंगै थांका सो তিনি তো তাবুসা জরতে করোনানি কোনো ইমো সপায়ক বুলেটিন সপায়ক যে তিনি ত্রিপুরাগ বাহাই কন্ডিশন অংখা আবনো তুইবা আং কিসা যদি আবাহাই কোনো বুলেটিন সপাইকে নরকবাই আং কক সানাই सो नरकनि जति केबानि ताबो क्वेश्चन तंखे नरक सुइ मानो बा मनोरंजन त्रिपुरा शाखा मनोरंजन त्रिपुरा शाखा खाना कायसा सिनि पारा गानाओ कायले पांडा तंगो तामो अंगै तामनि अंगै चेंगै मानलिया बिनि नुखुंनि बरक अच्छा खाना कायसा सिनि पारा गानाओ कायले पांडा तंगो तामो अंगनाय चंगै मानलिया बिनि नुखुंनि बरक मनोरंजन त्रिपुरा कायलाबारि रक जति तंखे अब रेस्ट्रिक्शन खबजागो आंथ साखानो जति पारा आमचाय रक जति जारा तंगनाय फुंनि 5टानि परेखेल ओ जागा कर्फ्यू पाइनाय सारेकनि 6टानि सिमि फुंनि 5टा जरसे कर्फ्यू पारा रक सो सालनो जति कायलाबारि अंके सालनो मा खालायनाय बिकज हरत कर्फ्यूनि आन्डार खबजांनायता बिनि परेखे बो एयरपोर्ट कल खाइनाय दारा त्रिपुरा एयरपोर्ट कल खाइदि बिकज नरक जेहेतु त्रिपुरा को फाइनाय सो नरक त्रिपुरानि जे प्लेन बे फाइनाय ओ त्रिपुरा को पहिले कोदम दिए बखबा कल खाइदि ठीक আছে प्रसन्नजित देबबर्मा दारा जारा यूनिवर्सिटी नि एग्जाम चलि तंगनाय रक तामा अंगनाय যারা ইউনিভার্সিটিনি एग्जाम चलि तंगनाय मैक्सिमाम यूनिवर्सिटीनि विशेष করে त्रिपुरा गवर्नमेंटनि आन्डार एबा सेंट्रल गवर्नमेंटनि आन्डार जेटा यूनिवर्सिटी तंगनाय ओ यूनिवर्सिटी रगता आबादत एग्जाम पोस्टपोन नारकजाक फेको नों बो यूनिवर्सिटीनि कक शाखा प्रसन्नजित किसे सानि त्रिपुरा यूनिवर्सिटी बालका यूनिवर्सिटी रंगनि किन्तु एग्जाम अन्तत पोस्टपोन खालायजाक दंगो कृष्ण त्रिपुरा गुड नाइट दारा ओके ठीक আছে कृष्ण त्रिपुरा ननबा हरकाहा तगेन्द्र त्रिपुरा कोरोना कर्फ्यू से रोजागो हिनके बैंक लोन नाजार आबरक बाहाय के बैंक रां रिकवरी खाइनाय आबनो तुइ किसा स्टेट गवर्नमेंट नि थाने इंटरव्यू खाइके चाखामो ओके बेलानो नि काइसा नांगमानि कक ट्राई खालायनाय जति कोनो दिन इंटरव्यू नाखे स्टेट गवर्नमेंट बाय जों कक सालायनानै हामबाय जन त्रिपुरा दारा तिनि कक बरक कक बरक एकाडेमी तंगनाय रक बरक बाहाय अंखा तिनी कबरक तिनी करबुक एक्सीडेंट अच्छा करबुक जे एक्सीडेंट अंगमानी जन त्रिपुरा बरकनि आबादत 6 जन खूब सीरियस कंडीशन सो बरक बेलायनो ताबुक सीरियस कंडीशन आबादत हॉस्पिटल तंख फेकबा थैखा आबाहाय कोनो अपडेट करै प्रसन्नजित त्रिपुरा यूनिवर्सिटी त्रिपुरा यूनिवर्सिटी जरा एग्जाम अंगै थांखा सो नरंनि तो रेजाल्ट नखननायनो ऑनलाइन तै आ जारानि एग्जाम अंगियो ख बा जारानि एग्जाम अंगिया ख नरंनि जति कोनो डिपार्टमेंट तके प्लीज नरंनि एचओडी बाय कांटेक्ट खाइदि बिकज एचओडी नो आबरक नाइकोलो ठीक আছে प्रसन्नजित नरंनि एचओडी बाय कांटेक्ट खाइदि सो नैन्सी त्रिपुरा गुड नाइट हरकाहाम सो गाइस तिनिनि
কারফিউ নো তুই নো जों তিনি ককরক সালাইখা আবো নরকব সাইমানখা তো ফাইথাগো নরকনা আবনো সানাই ও কারফিউনি জরাগ जों जेसुं मानसाक जों काहामके मा तंगलायनाय बेलानो नांमानि ककं खाबो बिकज ओ कोरोना भाइरासनि जे कन्डिशन साल बुरुम बुरुम सिनि तिफरागो नुकजागै दङ जेभाबे बारैनो दङ ओ केस कोरोनानि जे केस आबो बेलानो वानामा सिंसा कक तामाने हिंके नरक नुकजाकना ताबुक जे जारा বাইরে তংনাই রক ত্রিপুরা নাহার জাকনাই হিনমানে আবু বুসু খুবই আবহাই কোনো গভর্নমেন্টে ডিসিশন করে ত্রিপুরানি বাইরে যারা তংনাই বরনে ত্রিপুরা নাহার জাংনাই হিনাই আবহাই কোনো ডিসিশন নাহার জাগি হফিয়াকবা যারা ফাতারা তংনাই যেতে প্রবলেম ক্রিয়েট ওই তংকে নরক ত্রিপুরাকে ফাইদি এক্স কমল ত্রিপুরা দ্বারা কাহামনো তং আং তাবু সাজারাতৈ সো আবনো খাবানে তাকতে বহুসং নরক বা আসু জরানুমি লাইভ কক সাকা তারপরে নরক বাই আপডেট বো রেখা কয়েকটা আপডেট তিনি কয়জন করোনা পজিটিভ মানজাখা আবনাং কিসা নরকনা পাইথাকা আপডেট হইরানাই দারা কক বরকনি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর বুফরু রগ অগ্ন কিসা ক্লিয়ার খাইদি আচ্ছা জন ত্রিপুরা দ্বারা উদয়পুরলে থাঙিদে মানো জন ত্রিপুরা উদয়পুর থাঙै मानो ताबो फेकबा 20 तारिखनि परे नु थाङै मानगला अच्छा आं पहिलावनो नरकना तिनि कोविड नि अपडेट होइ रेखना तिनि सिनि त्रिपुरा गो टोटल पॉजिटिव केस मानजाखा 746 जन यानी कि 746 तिनि टोटल सिनि त्रिपुरा गो मानजाखा आबनि बिसिङो 5 जन थैका तिनि कोविड मानजागै तिनि पॉजिटिव केस संख्या निनि 746 पॉजिटिव केस और टेस्ट संख्या 9700 एबाब और ताबुसा जराते सिनि त्रिपुरा गो पॉजिटिव केस दङ 5045 चिनि त्रिपुरा गो ताबुसा जराते पॉजिटिव केस दङ हेंका तिनि कोविड पॉजिटिव 746 यानी कि 700 और तिनि कोविड नि टेस्ट संख्या তিনি টেস্ট খাই জাকা আবংখা 9789 তিনি টেস্ট সংখ্যা আর তিনি টোটাল ত্রিপুরা তাবুসা জরতে পজিটিভ দङ আবংখা 5045 চিন ত্রিপুরা তাবুসা জরতে ও করোনানি যে পজিটিভ কেস রক দङ সো আবংখা করোনানি আপডেট নরকনা আপডেট বরখা তাবুক যেটা নরক লাইভ নङै দंनाय सुकेन तिनी क्वेश्चन खलायका सुकेननि आंसर होनानै आं ट्राई खालायानो बिनि परे सपन देबनबो साकासिंले 22 मे से त्रिपुरा गो फाइनाय दारा हिंके आंले बाहायके पारा थांसिनाय सिनि फ्लाइट के दिल्ली टू आगरतला आंखे खयरपुर कल्याणनगर एरियानि আর सपन देबरमा नु फाइ मानो बिकज खयरपुर कल्याणनगर आबो वेस्ट त्रिपुरा गो खबजागो सो नु फाइ मानो आबनां नरकनो बां सावो जारा लाइभ दंनाय कनफ्यूजन तांगनि कायसा डिस्ट्रिक्ट नि सिमी ते कायसा डिस्ट्रिक्ट सिमी से बरक थाङै मानगलाक आबंखा 20 तारिख नि सिमी 26 तारिख जरा আর খানানি সিমি অল ত্রিপুরা নাইট কারফিউ থেপা জাকা আবংকা ফুংনি 5টা জরা সারেকনি 6টানি সিমি ফুংনি 5টা জরা নাইট কারফিউ ওকে সো আবনতে কনফিউশন তাংনি কেব আবার টোটালি ক্লিয়ার কি আমারনো সাইরখা তিনি হাই সালো কোভিড পজিটিভ সিনি ত্রিপুরা গো অংখা 746 আর তিনি থৈকা করোনা মানজাগ সিনি ত্রিপুরা গো 5 জনা আর তিনি স্যাম্পল টেস্ট সংখ্যা 9789 জন बिनिफ्राय ताबुकसाक जरातै सिनि त्रिपुराको पजिटिभ कोरोनानि केस दङ 5045 जन सिनि त्रिपुराको ताबुकसाक जरातै पजिटिभ केस सिनि त्रिपुराको दङ सो अब सुकेन जेटा सामानि ककबरक असिस्टेंट प्रोफेसर बुफ्रु रग अंनो किसा क्लियर खालायदि अब जस्ट नोटिफिकेशन सुकेन ककबरक जे असिस्टेंट प्रोफेसर तलांनाय हनि साका कॉलेज रग अब जस्ट ताबुकसाक जरातै कायसा नोटिफिकेशन से
abo bufruk telangnai bahake telangnai tamo qualification busungna abo কিন্তু কোনো রুল বা রেগুলেশন সাকলাই জগ জগ হ ইভেন আবার তেলাঙ্গিয়া ফানো ওই মানে আবার কোনো শিওর ফানো করে কারণ আবহাই কবা মা जों নুখা ত্রিপুরা গ যে তাবুনি ও সরকার হয়তোবা চাকরি তেলাংনানি বাগৈ ফর্ম ফিল আপ খাইও কয়দিন পরে তাইসা ফর্ম ফিল আপ বাদ খাইরো আবো जों নুকজাকা স আবো কিন্তু গ্যারান্টি সাইমিয়া बेनो देब्र थैंक्स अपडेट रिमा बागै हामबाय बेनो बेपरे चरखि जनतारियां दारा आं खायनो त्रिपुरानि तुसिमा पारा उच्चा आं सामुं तांमानि खे सामुनु थांमाननाय दुइ लेबार रक तंगनाय आनि लगेदे सामुनु निनि तुसिराम तुसिया पारा सेम डिस्ट्रिक्ट अंगनाय नों दलाय डिस्ट्रिक्ट स नों थाङै मानो কোনো प्रॉब्लेम परे आं पहिलावनो साका मुइतो तन्डे किन्तु একটা ডিস্ট্রিক্ট নিছে তাই কাছে ডিস্ট্রিক্টত থাঙै মানগলা কিন্তু সাব ডিভিশন তো থাঙै মানো ঠিক আছে নং তাবো ওয়েস্ট ত্রিপুরাগো কয়টা সাব ডিভিশন তং নর সাইদেমান ওয়েস্ট ত্রিপুরাগো মোহনপুর কাছে সাব ডিভিশন জিরানিয়া সাব ডিভিশন তারপরে নিনি জম্পুই জলা খবজাগো আবাহাই কবাংমা সাব ডিভিশন তং যেতেবা সেম উদয়পুরনি বিসিङाव উদয়পুর কাইসা সাব ডিভিশন কারণ উদয়পুর বো ডিস্ট্রিক্টনি আন্ডার খবজাগ আবংখা নিনি গুমতি ডিস্ট্রিক্টনি আন্ডার খবজাগ উদয়পুর সো অমরপুর সাব ডিভিশন সো সাব ডিভিশন নরক থাङै মানো কোনো প্রবলেম করে বা ডিস্ট্রিক্ট নরক হাबै মানো আবশ্যমিছে প্রশ্ন স্বপন দেববর্মা হামবাই দ্বারা আনো কি ফিল্মুং রোমা বাগে স্বপন দেববর্মা যতন কি ফিল্মুং রোনানি চাইতবো বিরপরে স্বপন প্রসেনজিৎ ও দ্বারা ত্রিপুরাগো কোনো মেডিসিন দে শক পাইখা করোনানো কাসনানি তাম ত্রিপুরা ওভারঅল ওয়ার্ল্ড হচ্ছে করোনানো কাসনানি বাগে কোনো মেডিসিন করিখ অনলি আব নং করোনানে কাটিনে বাগে এনিনি সতর্কতা সজাগ আবশ্যক যতন সে ইম্পর্টেন্ট সুকেন হরকা হামদারা ননো ডেলি আমতুই খাই নচুঙ্গ লগে রিগি তংদি আপডেট ওকে সুকেন ননো বা বেলাকেনা হামবাই নং বাতিखेना লগে তংদি বিকজ উইদাউট নিনি সাপোর্ট বা নরকনি সাপোর্ট বাই করে হিংকা आं লাইভ ভিডিও ফাইলে आं তামো খাইনে হায়ারবা দেববর্মা সঞ্জন তাবুক যে নং সামানি এয়ারপোর্টও কল খাইদি হিনমানি আবকে ফ্রি দে দার যত জায়গা তামানি বাগে আবহাই ফ্রি मा वानसुक किसा वानसुक दिता नरक आसुक फातारो तंगो फातारनि सिमी फाइनाय आसुक जोंजान 1 টাকা 2 টাকা नों कय मिनिटनि कक सानायबा 10 मिनिट 20 मिनिटनि कक साइमानले एयारपोर्ट किन्तु एयारपोर्ट फाइनानै बागे टिकेट टाननानै बागे जति नों फ्री दे हनि सुङि तंके एहे आबो फ्रीया आबो निनि रां बायनो नों मा फाइनाय कारण नों जे बायरायाव थांफ्रो किन्तु सरकार नों सायाखो जे नों बायरायाव थांदि हनि एबा सरकारनि रां सबाय किन्तु नों फातारो रहरि हो नों निजिनि पकेटनि रां सबाय किन्तु नों बायरायाव थांगासे फाइफ्रोबो नों निजिनि रां सबायनो नों मा फाइनाय आब कोनो फ्री मानगला गवर्नमेंट हयतो कोनो हेल्प माननाय हनि अंत तां खाखलाया एयारपोर्ट रग हंके सो आपना तिनि लाइव वीडियो ओ जागानो मा थाक्सिने बिकज बिसे कक साया नरक बाय जतननो बेलाखेना हामबाय आसो कुदुमा जरारमे आंबा लाइव तंखा आर खाखलायो कोरोनानि ओ जरागा जेसु मानसा नर सजाग तंनि जिनि ओ कर्फ्यू रिलेटेड नरकना अपडेट होई रखा नरनि कन्फ्यूजन तंनाय रंनिबो आं चाइतोखा नरनि आन्सार रना बागै बा रिप्ले खालायनानै बागै गानागिरि नरक जरा ताबाना लाइभ नुइ तंखा बा नुइ तंनाय नरकनो बां चाइतोखानि रिप्ले रनानि बागै काहाम कुरुंखेना सो पाइथगा आबनो कयनाय नरक जतनो काहाम कुरुंखे तंदि जेसु मानसा कोरोनानि सिमि काटिनानि बागै सतर्क तंदि एलार्ट तंदि बिकज कोरोनानि कोनो आबाहाय निर्दिष्ट कोनो बिथि करै फाना जों सतर्क मास्ट बी इम्पोर्टेन्ट सिनि सोसाइटी जों थांना हंके सो आबनो जतनो बेलायखेना हामबाय जतनो हर काहाम कुरुं खेना तंदि जदि आबहाय कोनो अपडेट मानखे हायनो हाय आं तैसा नरकनि बाय बाक्सा नरकनि बसगाव लाइभ फायानो नरक बाय कक सालायनाय नरक बाय गदालनाय ते जेसु मानसा नरकबो लगै तंदि जतनो बेलायखेना हामबाय हर काहाम